GDP tongnai 10% of. Meghala gidro tongo 2 Royal Enfield Hunter bike. Te 100% exchange value money manai ikasam rang sako. Te money pai brum no shokat money manai. Hingi chu tono ko sago phai manjang na bage. Nare Krishna Jewelry ni shuru mukha Usha Bazar, Agartala, Dharmanagar, Bilonia, Udaipur, te Poro Central Agartala. Je tono khulumka hambai. Chini lang mani joto jorano belai kheno nangkuk mani. Chini mokol cheng no jorano tong thang na bagi chubao. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narak di 90% vision loss cheng jora o check up thaisang mabai no mathage man. Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borok ni modern equipments the skilled shak hamnai nei ro jefru phano tongo norok ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya fare hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Khulum kachotono ang Shilekha Debbarma oshamotai no rege Gopinath Jewelers so rangchak ni discount dijage tongo 25% tongo rangchago te ruphayo tongo 15% discount te diamond tongo 50% discount obono karibo noro megatro mani mannai 3 LED TV te obon logio norok mani manai nok ni mani ro te 3 smartphone bo norok mani manai Oboni discount zakha 21 September semi 29 September jarago. Gopinath Jewelers so rangchak pai mani yagulo kamai thaka hangke norok rangchak bo kifili mangpinai. Hingke norok te tamu nashingi tongshi tini no phaidi non bukhani mo chomti phaine pai phaidi. Gopinath Jewelers Horigonga Bosorut Agartala. Jatana khulumka balaike ani sak famne ngoi te family ne ngoi te state government ne ngoi Assam dai terni te baskango Loki Puja Hojagri ter te Diwali Kalimatai Bunitel Otter Nijorawa festival Nijorawa Hasteni Joto Lukurokno Khaka Hamya Faro Te Khulumaya Faro Te Bishes Clay Festival Nijorawa Jong Joto Lukurokni Bagi हमारी कताल ते तोंग थोमा बोयार जिने जतो लुकुरकनि बागै आं खुलुमाया फारो ते हामबाया फारो जिने लाइथांजाकनि जरानिस्लाय ताक्लाय बिसिगो अब फेस्टिवल जतो आमचाइनि लुकुरकनो Festival no rugui sang tong thok lainani tai mataini thaniwa diai lainani khulum lainani tai podre porchini traditional cultural abna promote khlainani tai chini traditional food abahai festival ni jorawo jong promote khlainani abo belai jora keboni bagai
Tripura hastini ongoi festival ni jorabo Mantri Bokrok Honorable Sini Chief Minister Professor Dr. Manik Sahani bini leadership o Osamutai terni sekangono hastini joto lukurok o Osamutai ni terni jorabo Khatong khaja jotono omo heklayei tongthongni bisingti palai manani bagai government ni hoite government ni jara samang tangnai sebok kormachari borokni bagai DA 3% diklarika tei food department Tripura government ni तरफ থেকে বাহিনো রেশনিং ni hoite podri por manai free ba baknani bagai government diklarika tei সাধারণ যারা business খাইনাই tei সাধারণ যারা citizens of Tripura tei citizens of sini country ni bagai kaisa kotor honorable prime minister Narendra Modi ji ni netritwe declare khlaika GST sar rinani bagai o GST প্রত্যেকটা মাননি ক্ষেত্র পদের পর ক্যাটাগরি তঙ্গ বিথিনি ক্ষেত্র মেডিসিনি ক্ষেত্র বা ফ্রি জিএসটি তাই পদের পর তঙ্গ আইটেম আবনি ক্ষেত্র ম্যাক্সিমাম নো সাধারণ যারা সিটিজেন্স জেনারেল সিটিজেন্স নি বাগৈ আব কতর কাইসা তুমি হিন খাতং জাকনাই কক কাইসা মানই 100 টাকা নি মানই আগেও जों मा पाइथानिव ताबुगो जों 80 টাকা अब हाइफा मानै जों मान थंनाय अब काइसा फर एग्जांपल अब हाइनो गोबांना मानैनि खेत्रआव काइसा कतर जीएसटी डिक्लेरेखा सो अब फेस्टिवल नि जत नि बागिनो अब काइसा जरा बिजनेस खानि बरकनि बागिबो पद्रे पर बरकनि बेनिफिट अब कैटेगरी वाइज रजाक दंगो आरो बरो अफार मानाय सार मानाय डिस्काउंट मानाय ते जरा सिटीजन्स जरा जों जरा नॉर्मली जनरली जरा सिटीजन्स दंनाय सिनि बागैबो काइसा मानि सेफ अब जों खालायनायनि बागै काइसा स्कोप मानखा काबुनि बागै आं और सातेनि जरावो बलायखना हास्ते हापंना बा हामबाया फारो स्टेट गवर्नमेंट नबो ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न बाहायनो हामबाया फारो ते सिनि जरा सिक्ला सिक्ली दंनाय रक विशेष खालाय सिनि दफानि बर रक असामताय तेरनि जरावा जों बलाय तंथगलाय थानिव जरा जरावा सिनि इंसिडेंट नंगै थांगाबो केबो एडवांस हाइमिया जेबो फ्रांग इंसिडेंट अंगनाय किंतु अनफॉर्चुनेट लाई थांजाकनि जरावा जों कतर कतर काइसा इंसिडेंट जों नुखा एक्सपीरियंस सो अब हाय जाते रिपीटली सिनि सोसाइटी व अब तांथों जरा सिक्ला सिक्ली तंनाय रक सिनि दफानि बागै बलाय इम्पोर्टेंट खरकसा सिक्लानि लाइफ खरकसा सिक्लिनि लाइफ सो अब रखनबो जों केयरफुली जों फेस्टिवल न जों एन्जॉय खाइनाय फेस्टिवल जों तंथगलायनाय सो जानि जा लाइफ न जों कैसा केयर ना रगै जानि जा सराय खनाय पेरेंट्स तंनाय रक बरक बाहायना अलर्ट तंगै कैसा सिनि सराय खनाय रखनो बाहायना अब फेस्टिवल नि जराव जों अलाउड खालायका अंकाय जतनो जानि जा सरायना जों केयरफुली खालाय जों जरा पेरेंट्स तंनाय रक जों मा नायकलनाय ओमफ्राय जरा सिक्ला सिक्ली तंनाय रक जों अवार्ड्स जों नेसा खालायलायाबै बाइक चालक थाने गाड़ी चालक थाने पद्रे परसिनि ताबो विलेज लेवल विशेष खालायै असामताय तेन रगै पद्रे परसिनि ऑर्केस्ट्रा अब हाइकर गोबांमा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खालायजागो होल नाइट कोनो जगह अब हाइ प्रोग्राम रख खालायलायो अब हाइ प्रोग्राम जों ओवर एन्जॉय खालायनानै थांतानेबो कैसे सिनि लिमिट क्रस सङै थांलायो सो आबोनि बागै जतनो अलर्ट तंनानै बागै केयरफुली तंनानै बागै आर केबो नेने कैसा तमहेन अनवांटेड इंसिडेंट केबो ता कलाइथं इच्छाकृत भावे केबो बहायनो अनवांटेड इंसिडेंट केबो ता खलाइथं कारण ताबोबने लॉ एंड ऑर्डर बेराय स्ट्रंग केबो जुदि हामिया खलायै आं एक्सक्यूज मानाय अब हाइ केबो तावान सकदं कारण लॉ एंड ऑर्डर ताबुक बेलाय सीरियस ताबुकनि परिस्थिति व ताबुकनि गवर्नमेंट नि जरावा आबुनि बागै
केवल निजनि लाइफ न मोसंग ततै हामियाबा ताखि खलायथों आर निजनि लाइफ न केवल मोसंग ततै हैना हामिया खलायै अजथा निजनि लाइफ न देसख्लाय ताखायथों अबनो आं कबकनानि मोसंग तबकनि दुर्गा पूजा फेस्टिवल नि ओकेशन नि जरावा आनि फेमिली नि हंगै आनि पर्सनली हंगै आं हास्तेनि जत लुकु रखना आं कबकनाय लॉ एंड ऑर्डर नि मैटर जों बलाय सीरियस खलायै जों मेंटेनेंस खलायनानि बागै आं जतनो कबकं नारगो ते दुर्गा पूजा असामताय तेर लक्ष्मी पूजा ते बसकांगा दिवाली और तीनटा चिनि फेस्टिवल नि ओकेशन आं जतनो खा काहाम याफारो और मेसेज न जों जतनो काहाम खलाय चिनि लाइफ न जों सामुंगा थेपामा खांखाय एन्जॉय खायनानि गोबांना स्कोप दंगो एवरीडे अबाहाय फेस्टिवल फायो सो लाइफ जदि एक बार डेस्ट्रॉय होंगे थांखांखाय लाइफ एक बार जदि लॉस होंगे थांखांखाय लाइफ एक बार जदि कमाई थांखांखाय चिनि बस गांनि फेस्टिवल जों पद्रिपुर चिनि शुद्ध फेस्टिवल या सोसाइटी ने सामंग तांनानि क्षेत्रवा पद्रिपुर चिनि अपॉर्चुनिटी फाइमानिबा जों अबाहाय अपॉर्चुनिटी न जों माया खानाय आबनि बागै जतने लाइफ अब जानि जा रेस्पॉन्सिबिलिटी बाहाय के आनि लाइफ ना आं बुमाहाय टाइम बुमाहाय जरावा आनि लाइफ ना आं सामंगा थेपानाय अब जतनि रेस्पॉन्सिबिलिटी सो आबनि बागै पीसफुली जों तमाहिन फेस्टिवल न जत कम्युनिटी न जों गोबां जागावा दंगो सिनि बीसी बाय ग्राम पंचायत कम्बाइन बा पद्रिपुर जागावा दंगो सिनि बरकनि पारा बा गुबुन दफानि बरकनि पारा कोनो कोनो क्लाब दंगो कम्बाइन कम्युनिटी न तमाहिन फेस्टिवल खालाय माने सो आबनि बागै जों कोनो अनवांटेड सिचुएशन लग जाते क्रिएटिंग याते जों जतन टेकफुली बाबे फेस्टिवल जतनि बागै अबनि बागै आं जतननो रिक्वेस्ट खायो ते विशिंग खायो और फेस्टिवल जों जतन चिनि लाइफ चिनि फैमिली चिनि सोसाइटी तंगथकनि बयारनि बिसिंतियै जों मताइनि हामारिनो जों जतन याचाकलायनो अमसुनो तां जतनि थानिवा नरकनि रेस्पेक्टेड चिनि हाजतेनि जत कक बरकनि अंगै चिनि ककनि अंगै जरा कथमा थुमनाय सांबादिक चिनि फ्रेंड्स रखना बाहायना आं जतननो फेस्टिवल नि आं नरकना खा काहाम याफरो नरनि बिसिंतै हाजतेनि लोक रखना आनि मेसेज सबनो हामबाय खामनि खरां बाय नगो लामसुकजागै फायो तेर विश्वकर्मा मताइनि तंथक मुंगो संसारिदि गयना गान्थिनि चिथि मुंबाय नग नगो लुवाजि मुं जेंजाक फाय तंगो विश्वकर्मा मताइ आवलि गोनांगै तेरनि तंथक मुंनि बयार सिपसाजाक ते बोखावो वाजागै तंगो साजक मुंनि ककथाय अ तंथक मुंनो तेबो संसारिना बागै मा कुंजश्री ज्वेलरी तुबुई फाइका खास हतन जाकनाय ऑफर तंगो रांसाकनि गयना गान्थिनि मजुरिवो 30% ऑफ बेबाक पाइमुंगो तंगनाय सकात रुफाइनि गयना गान्थिवो तंगनाय 100% ऑफ ते तंगो कचाम कानमानैनो सोलायै तोताल कानमानै पाइननि शेप अजत ऑफर किसा जरानि भागैनो तंगनाय 10 सेप्टेम्बर निसिनि 17 सेप्टेम्बर जरा हाइखे अ विश्वकर्मा मतायो गयना गान्थिनि जों सामुंबाय गदालदि लगी तंगो मा कुंजश्री ज्वेलरी गयना गान्थिनि बरम हालकनि पुइतु मा कुंजश्री
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23শে জুন থেকে 5ই জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4,500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 80 করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়া। जों सासा पहरबाय कुबुलुम ओंथों लामा खामनि खरांबाय बुंथों रोजाबमुं आमा असामतायनि तंथंमुंबो तंथगलायथों जत बर' मोतायनि जरावो तुबुदि कताल जिथिमा o oshani jorawo ma kunjusri jewelry norokni bagri tubui faika kahamko joto offer rangsakni goina ganthini mujuriwo tongo 30% off joto manei paimungo tongnai shokat rufaini kanmanei mujuriwo mannai 100% off tai tongo ketam kanmanei sulai ketal kanmanei painani kaham set muitunarak bi o offer tongnai kisa jorani bagino 20 September ni sini 27 September jora o osamatayo salbrumno goina ganti bai sangsathang logi tongo ma kunjusri jewelry goina ganti ni borom halokni poitu tapokno faidi champoknagar ma kunjusri jewelry halnogo ma kunjusri jewelers champoknagar Kolongka ang sunita morashik nuruk zotono lam shugo sinita busok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Nobomini pungo pulis no attack khlai khari thangka dharmanagar sabjeni khorodok asami party mongo khorodok asami be jogrok jago sagodok mankha ধর্মনগর সাব জেলনি খরকসা পুলিশ কনস্টেবল पुलिस ने मुक्त रियो तो 60 करोड़ रांगनि याबा टेबलेट रंखा आसाम राइफल आबनि स्लेशकां जब्रा हास्टेवा आशक गोबां ड्राग्स मानजामनि कोखमा करे कराकशल हरसिदाय थाना आमसायो खंस्ट्राक माल फुंगा काशोय नाइतोंमानि यागलम हानजाखा 60 kg 77 ग्राम याबा टेबलेट Resamung khanaka hengke pressure talawa ongkoro resamungo shagbai thangnai tugoi Bharat hakodri yokmani movement ni jorawo resamung ni bising tino bororokno khaijaka motivation strangshlo sur samrat susinde bormani asemani shoi pandawo kok sanani thangai okogrok shaka hasani mudra okra professor kumari saha
স্রাংশলা দুর্গাবাড়ি ও খাইজাখা নবমী পূজা হিন্দুনি খাইতে খাইমুঙ্গরিগৈ দুর্গাবাড়ি মথাই নব খাইজাখা মিশি বলি বিবরণী দামসিনি মিজোরাও খাইজাখা বারক মুং অষ্টমী নহর তেলামর নেতাজি নগর স্মৃতির সঙ্গনি মতাই মণ্ডপ নিকেট আসন সবাই ক্লাইখা তন্ত মালকুম শাখাও পাটে মঙ্গ কুমঙ্গ বড় রগ্ন স্বাগত কুমার মানে কোকুমা কাছে থেকে কাংশলা বুসিনা দাবাই তারে বথানে আসামি নরমে অমরপুর বীরগঞ্জ থানায় পরিশ্রম ইয়াগয়া ফেরি রাখা আমসিনি লোকরক বিনিময় রাফিকুল আলম হাইনহাই খরকসা সিনেনুকে বরংনি মাংকথে ক্লাইজাখা মানখা বলঙ্গ পাটিমুং বরদুয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত 5 নং ওয়ার্ড আমসায় পাটিমুংনি কোকুমা মানখান কিন্তু পাটিমুং থাকা থাংসৌকা সুনামারা থানানি পুলিশ তাবো কোকটমা শুক্রবই নবমিনি ফুঙ্গ পুলিশनो एटेक खालायो खारि थांगा धर्मनगर साब जेलनि खरगदक आसामी पाटिमुंग खरगदक आसामी बे जबरब जागो सागद खमानखा धर्मनगर साब जेलनि खरगसा पुलिस कन्स्टेबल hindi tokeni kosolo nobomini fungo jelni main gate staff no attack khlaiye ধর্মনগর সাব জেলনি খরগদক কেদি পাটিমুঙ্গ জেলনি খারি থাंनाय केदी रग चप्रब जागे सागुटु कुमानका धर्मनगर साब जेलनि खरगसा पुलिस कन्स्टेबल बिरमुं केदुमिया पाटिमुनो किदिङै धर्मनगरनि कालिकापुर आमसेगनाङा नुकसा खा उफ्ला काफ्ला खारि थांनाय खरगदक केदी रग ओंखा दाखाय बदलनि आदं नाजिम उद्दिन रहिम आली सुनील देबबर्मा नारायण दत्त बिजान आली दे आब्दुल पाता बरनि बिसिङाव खरगसा आसामनि तै खरगसा बांलादेश हाकतरनि हिनि साका पुलिस आबो हाइकिन सुनील देबबर्मा ओंखा बिचार पाइयै जेल काटिवै दंनाय केदी फियाबा बनकारै ते खरगबा केदिनि बिचार पाइयाखौ स्रांसलखौ ब्रेकफास्ट खालायनानै फाइमानि जरावो मेन गेटनि सिकिउरिटी स्टाफनो उग्लकनि फाइ एरिकुतु बाइखे तत्रा सेबि खिखलायै नायमानि खरगनि केदी पाइथागो खरगबा खरगदक केदी मिलुयै आ सिकिउरिटी गार्डनो किदिङै एटेक खालायमानि यागुलो पाइथागो गेट फियोगै खारि थांगा खरगदक केदी पाटिमुनि यागुलो धर्मनगरनि कालिकापुर आमसेयाव थांसगिका पुलिस तै हापांनि कुसुक अजामारक आबो हाइकिनो जेलनि खारै थांजाक केदी रकनो नायटुगै तिख्लायनायनि बागै आमसे गनाङै तुंफ्लाजाक पुलिस तै बिएसएफ जवान रक Around 6 a.m. in the morning, ছজন আসামি এখান থেকে পালিয়ে গেছে। এদের নাম একজন হচ্ছে নাজিম উদ্দিন আন্ডার ট্রায়াল, ও কনভিক্ট ছিল না, আন্ডার ট্রায়াল। আব্দুল কাত্তাও আন্ডার ট্রায়াল, রোশন আলী আন্ডার ট্রায়াল, আর নারায়ণ চন্দ্র দত্ত আন্ডার ট্রায়াল, আর সুনীল দেববর্মা হচ্ছে ওনার লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ছিল। ওরা কিভাবে পালিয়ে গেছে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে স্টাফ ছিল ওরা সকালবেলা ওদেরকে জেনারেলি এখানে সিস্টেমটা হলো ওদের
6টার সময় ওদেরকে ওদের যে ন্যাচারাল কোর্স আছে ব্রেকফাস্ট প্লাস স্নান টানের জন্য ওদেরকে ছাড়া আমরা সকালবেলা ছাড়া হয় মানে ওই মেন গেট ওদের যে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া আছে যেটা সেল এরিয়া আছে ওটা থেকে ওরা আসে এসে ওরা ব্রেকফাস্ট বা ওদের ব্রেকফাস্ট বা যেখানে স্টাফ কম ওরাই ওদের ব্রেকফাস্ট কুকিংয়ের কাজ করে। এই কাজের জন্য ওরা এসেছে, এসে হঠাৎ করে আমাদের যে গার্ড ছিল ওনার উপর অ্যাটাক করে ওনার হাত থেকে চাবি তালা নিয়ে তালা খুলে ওরা পালিয়ে যায়। ওই সেকশনে ওরা ছিল সেকশন ডিফারেন্ট সেকশন অনেক সেকশন আছে। রোশন আলীর সেকশন হচ্ছে আন্ডার সেকশন 457। রোশন আলীর 3টা সেকশন আছে, আন্ডার সেকশন 457, আন্ডার সেকশন 395, আন্ডার সেকশন 392। রহিম আলীর সেকশন আছে আন্ডার সেকশন 331, আন্ডার সেকশন 330। আব্দুল ফাত্তার এখনো জাস্ট হয়েছে, এনডিপিএস কেসে ছিল। আর সুনীল দেববর্মা তো ছিল লাইফ ইমপ্রিজনমেন্টের কনভিক্ট ছিল আন্ডার সেকশন 364, 304, 301। আমরা এখন ইনভেস্টিগেশন করছি। আর কনসার্ন সমস্ত থানা সমস্ত পুলিশ স্টেশনকে ইনফর্ম করে দেওয়া হয়েছে, বর্ডারিং যত সাব ডিভিশন আছে ইনফর্ম করে দেওয়া হয়েছে, বিএসএফকে ইনফর্ম করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ডিটেল সার্চ অপারেশন চলছে। তো আর এখানে ইন্টারনাল আমরা ইনকোয়ারিও করছি, ইনভেস্টিগেশন করছি। তো আমাদের ইনভেস্টিগেশন শেষে আমরা একটু ব্রেক অফারিটি আছে ওনার কাছে আমরা সাবমিট করব। बाहायके आसु कराक मरक मुनि बिसिंग जेल बिसिंगनि खारै थांमानखा खरकद केदि आब्रुतै धर्मनगर साब जेलनि नायमथांतै मरक मुनोतै आसेजाक दालबिदाल सोंमं ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां। पुलिस मुक्तरिया तोरै 60 करोड़ रांनि याबा टेब्लेट रमखा आसाम राइफल आबनि स्लेशकां त्रिपुरा हास्टेवा आशु गोबां ड्राग्स मानजोंमानि गक्तमा करै कराकसल हरसिदाय थाना आमसायाव खुंसु ट्राक माल खुंनो कासुयै नायतंमानि यागलम हानजाखा 60 kg 77 ग्राम याबा टेब्लेट ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां। रेचामुंग खानाका हेनके प्रेसार तलावा अंखरो रेचामुंगो सागबाय थांनाय दुगै मानो भारत हाकदरि यकमानि मुभमेन्ट नि जराव रेचामुंगनि बिसिं तैनो बररकनो ख्लाइजाखा मोटिवेशन स्रांसलो सुर सम्राट सचिन देबरमानि आसेमानि साल पान्डाव कक सानानि थांगै अकग्रक साका हासनि मन्त्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा स्रांसला हागदनि सुर सम्राट सचिन देबरमानि आसायमानि साल रेसाब कुरुं सचिन देबरमानि आसायमानि साल रुगै हासिनि गक्थुमते हुकुम बेदनि सागथार मुंबाय राजाखरागुलिनि रवीन्द्र भवन हल नगो ख्लाइजाखा सचिन देबरमानि आसायमानि साल पांडव नारय अकरा अंगै मानजाका हास्तिनि मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मानजाका हास्तिनि गक्थुमते हुकुम बेदनि सेक्रेटारि पीके चक्रवर्ती डाइरेक्टर बिम्बिसार भट्टाचार्य आकर्षण पांडानि पुला बखांनो रेसाब कुरुं सचिन देबरमानि मांगफ्लिओ खुम्बगै बनम्बरम याफारका हास्तिनि मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाते पांडाव मानजानि कुबुन नारवाय रक पांडाव कक सानानि थांगै हास्तिनि मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साका रेसामुंग खानाका हनके प्रेसार तलावो अंखरो रेसामुंगो सागबाय थांनो नायदुगै मानो भारत हाकदरि यकमानि मुभमेन्टनि जरावो रेसामुंगनि बिसिं तैनो बररकनो ख्लाइजाखा मोटिवेशन हनै आज का दिन भी ये लगता है ये प्रासंगिक है। मतलब आज का दिन भी उनका गाना और जीवन के बारे में जो इनका सोच ये गाने के बीच और म्यूजिक के अंदर उन्होंने ये दिया है पूरा दुनिया को। और हम सब जानते हैं कुमिल्ला में उनका जन्म हुआ है, कुमिल्ला में जन्म हुआ है, लेकिन वो राजफैमिली का है वहाँ राजबाड़ी था, वहाँ पर वो जन्म हुआ, लेकिन अब बांग्लादेश में वो चला गया। लेकिन इनका हमेशा राजबाड़ी से राज करने से उनका मन नहीं लगता था। वहाँ से पढ़ाई लिखा किया है, जो अभी उस वक्त तो ये त्रिपुरा महाराजा के अंडर में था ये सब कुमिल्ला और सब एरिया ब्राह्मणबाड़ी और सब। तो वहाँ से स्कूलिंग करने के बाद फिर कॉलेज भी किया विक्टोरिया
कॉलेज वहाँ, तो वहाँ से करने के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कलकत्ता गए। कलकत्ता जाने के बाद उन्होंने कंप्लीट नहीं किया पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर वो गाने में लग गया HMD में, उस वक्त ज़माने में हिज मास्टर ऑफ वॉयस, और उसके बाद कलकत्ता में जो ऑल इंडिया रेडियो, वहाँ से गाना म्यूज़िक देना मामूली बात नहीं था। और धीरे धीरे देखिए ध्रुपदी संगीत और जो लोक संगीत, ये दोनों को मिला के उन्होंने जो पंच किया, वो गाना अभी भी लग रहा है एलाइव है। और ऐसा नहीं है खाली लोक संगीत और ध्रुपदी संगीत को मिलाया, वो ऐसा म्यूज़िक दिया। आप जानते हैं वेस्टर्न म्यूज़िक के बारे में उनको कहा जाता था, क्योंकि उनका बेटा जो है और एक लीजेंड व्यक्ति R.D. बर्मन, उन्होंने हमेशा वेस्टर्न और ये सब मिक्स करके बहुत अच्छा म्यूज़िक देते थे। सब ने उनको कहा कि आपका बेटा जैसा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा उसके बाद वेस्टर्न म्यूज़िक दिया। आप जानते हो बहुत सारे पिक्चर में, मोस्ट प्रॉब्ली ड्यूअल थीफ और ऐसा कुछ पिक्चर में अभी भी मैंने सब याद करते हैं। और इनका 120 जन्म जयंती हम लोग पूरा त्रिपुरा में मना रहे हैं, स्टेट लेवल में आज यहाँ पर मना रहे हैं। और आप जानते हो हम उनका स्टेचू हम लोग जब अगरतला में आप घुसोगे तो प्रवेश करोगे, तो वहाँ पर उनका स्टेचू भी हमने, जब मैं मुख्यमंत्री का चार्ज दिया तो वहाँ पर हम लोग वहाँ पर मूर्ति स्थापित किए। तो उनको याद पूरा त्रिपुरावासी तो करते ही है, लेकिन हम लोगों को प्राउड है क्योंकि त्रिपुरा से, इसीलिए हम लोग बहुत एक अच्छा फीलिंग करते हैं। मैं सभी बच्चे को बोलूँगा उनसे इंस्पिरेशन लो कि कैसे म्यूज़िक अलग दुनिया माने अलग दुनिया में अलग किस्म का म्यूज़िक भी बना सकते हैं, शूट दिए है, खुद गाना भी गाए। आज भी बहुत सारा गाना यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इन्होंने गाया, लग रहा है अभी भी ये माने आज का गाना है। तो मुझे अच्छा लगता है। HD बर्मन हमारा त्रिपुरा का है। मैं जब बाहर में पढ़ता था, मैं बहुत लोग त्रिपुरा को नहीं जानते थे, हमने उस वक्त बोलना पड़ता था, अरे मैं उस राज्य से हूँ जहाँ से सचिन करता है SD बर्मन का जन्म। Pandar Rosab Kurung Susindia Bormani Asemani Shalna Ragi Naruk Saka Resamung Timu Shamung. Raza Koragol Nishim Pronamni Koktum Chini Korang. Srangshala Durgabari o Klaizaka Nobomi Puza Hinduni Klaite Klaimung Rigui Durgabari Motainago Klaizaka Mishi Boli Diborni Damsini Nijorawa Klaizaka Barok Mung. Srangshala Horo Klaizaka Arti Puza Shangrong Shalfongo Klaizagne Doshumi Puza Paimani Yagolo Klaizagne Matai Kibimung Abani Yagolo Nashingnani Nangai Bisisani Yagolo Kifili 5 year night Ama Oshamatai. সর্বপ্রথমে আপনাদের মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে বড় উৎসব, জাতি জনজাতি সকল অংশের মেলবন্ধনের ঐক্যের উৎসব এই শারদীয়া দুর্গা উৎসবের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ মহানবমীর তিথি, এই মহানবমীর তিথিতে আমি আজকে দুর্গাবাড়ি, আমাদের যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে দুর্গাবাড়ি, সেই রাজন্য আমল থেকে রাজন্য আমলের স্মৃতি জড়ানো সেই দুর্গাবাড়ির যে রীতি অনুযায়ী এখানে দুর্গা উৎসব, দুর্গা পূজা করা হয়। তো মহানবমীর তিথিতে এখানে অঞ্জলি দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে এবং আগামীকালকেই দশমী এবং এই পূজার দিনগুলি আমরা সবাই শান্তিপূর্ণভাবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যে চিরাচরিত
ঐতিহ্য রয়েছে, সেই আমরা রীতি নীতি মেনে আমরা সেই উৎসব পালন করেছি। আমি আবারও আপনাদের মাধ্যমে সকল রাজ্যবাসীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের সরকারও প্রচেষ্টা করছে যে এই রাজ্যের যে ঐক্যের যে বাতাবরণ সেটা যাতে সবসময় বিদ্যমান থাকে। আমিও মায়ের কাছে প্রার্থনা করি আমরা আমাদের যে সংকল্প এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করা সেটা যেন সার্থক রূপ নেয়, এটা মায়ের কাছে প্রার্থনা করছি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। অষ্টমীনি হরে তেলামরে নেতাজি নগর স্মৃতির সঙ্গনি মতাই মণ্ডপনি গেট আসম সাবাই ক্লাইখা তন্ত মালখুং সাকাও পার্টি মুঙ্গ কবং বড় রগ্ন স্বাগত কুমার মানে কোকটুমা কাশি ফেকা। কক্টুমানি বিসিন্তে সাউইমানকা অসমতায় নুরগে তেলামরা নেতাজি নগর সমিতির সঙ্গ আসাম আগরতলা লাহারকতর শাখাও স্নামজাগমানি টেম্পোরারি গেট ফিয়াবা আয়াং ফাইসে কেবনি মকল কলাইলিয়া পাইথাগো অষ্টমীনি হর ওয়াটিনগর ফাইমানি বাই মতাই মান্ডবনি গেট আসমসা বাই কলাইকা তমতম মালকুং শাখাও পাতিমুঙ্গ সাগুদুখুমানকা গোবাংমা বড়রক তেলিয়ামরা বৃষ্টির ভিতরে আমি যাইতাছি হঠাৎ করে সে গেট করছে আমার গাড়ির ভিতরে কই যাইতাছিলা আমি সাকমাঘাট চাইতাছি হঠাৎ করে পড়ছে কোন জায়গায় এটা নেতাজি নগর কিটা পড়ছে ওই বড় গেট ওইটাতে বৃষ্টির ভিতরে দেওয়া হতো না ওটা তারপরে গাড়ির ভিতরে পড়ছে আমি আমার কিছু হয়েছে না যাত্রী আসলো না খালি গাড়ি নিয়ে এটা কি গাড়ি এটা টমটম মানে প্রিয় টমটম না নাম কি আপনার বিপ্লব বিশ্বাস যাত্রীরা যে আসলো না আপনি ব্যথা পেয়েছেন নি কি করবেন এটা কার দোষে এরকম হয়েছে কি করবেন কিছু নরম আছে আর বৃষ্টির প্রাকৃতিক কিভাবে পড়ছে গেটটা এটা বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির কারণে একটু হাওয়া হয়েছে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা ভরে গেছে যখন পূজা হয় এবং পূজার সমাজের পারমিশন নেওয়া হয় পিডব্লিউডি দপ্তর থেকে নেওয়া হয় আপনি কি মনে করেন পিডব্লিউডি দপ্তর এটা তো এর সঙ্গে তো আমাদের যে আবহাওয়ার সঙ্গে তো কেউ হাত না এটা ঠিকই হয়েছে না এত বড় গেটটা লাগানো হয়েছে ঠিকভাবে কি প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছিল গেটটারে প্রোটেকশন তো হয়েছে মানে দুর্যোগের সঙ্গে কিছু আছে যে বৃষ্টি হাওয়ার সঙ্গে তো এটা তো তেলিয়ামরা তো আরো গেট আছে স্যার না অনেকগুলো ডিল হইতে আছে ওগুলো সবগুলো এগুলো তো এমন হইছে না এটা যে আরো হইছে আরো খবর আছে আরো এক দুটা গেট গুলো এরকম বড় বড় গেট ক্লিন হয়ে আছে এগুলো নিচে এখন কিছু তৈরি করা হয়নি স্যার আপনার নাম আমার নাম বিনয় মজুমদার স্টেশন অফিসার তেলিয়ামরা ফায়ার স্টেশন আসলে আবহাই গেট বাই ক্লাইমানি বাই টমটম মালখুং গব দেরা মুংনুক জাগমানি লগुलगि মালখুনি ড্রাইভারनि সাগব দখমনার মানি কক্টুমা কাছে ফাইকা পাটিমুনো রগै नुसा खफला काफला তেলিয়ামরানি সিমি কিরণ বনি কক্টুম চিনি খরাং তাংশলা বুসিনা দাবাই তারে বথানে আসামি নরমে অমরপুর বীরগঞ্জ থানানি পরিশ্রমী আগয়া ফারি রাখা আমসিনি লোকরক বিনিমুং রাফিকুল আলাম পাডে মুনতি কক্টমানি বিসিংতে সয়মান খা তাংশলা হরক দিশা মিশা ক বাংলা মানিবে বুসিনা দাবাই তারে বথানে আসামি পাটিমুং থাইনি খারজাক তংমানি কক্টমা পাইথাগো স্রাংশল ছবি মোরা আমসিনি বলঙ্গ আমসিনি লোকরক রমই আসামিনো অমরপুর বীরগঞ্জ থানানি পরিশ্রমী আগয়া ফারি রাখা বিনিমুং রাফিকুল আলাম অমরপুর ধরা পড়ছে কোন সময় ধরা পড়েছে এই তো আমরা এখন খবর পাইছি যে অমরপুর স্টাফ তারা এই মুহূর্তে কোথায় আছে আপাতত অমরপুর বীরগঞ্জ পেয়েছে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে নাকি হ্যাঁ পুলিশ সাধারণ জনগণ পুলিশই গ্রেপ্তার কত কয়টা নাগাদ ধরা পড়েছে বললেন টাইমটা তো সঠিক জানতাম না কটার সময় ধরা পড়ছে তো আমার কাছে খবর আছে যে বীরগঞ্জ পেয়েছে তারে আটক করা হয়েছে
আর আতঙ্কের কোনো কেউ যাতে আতঙ্ক না। আসামি কি এখানে আনবেন? হ্যাঁ অবশ্যই। পাটে মনোরোগে তাবকটা সাক্ষার মনে হারসাক না আবু জারানো কক সানাই। গতকাল রাত্রে যে মহারানীতে একটা ঘটনা হয়েছে, নাতি দাদিকে খুন ছিল, এটা নিয়ে মহারানীতে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আজকে অষ্টমী পুজোর দিন মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করছিল। ইতিমধ্যে আমাদের মহারানী থানার আউটপুটের যে ওসি সাহেব উনি একটা মেসেজ দিয়েছেন, উনি নাকি ছবি মুড়াতে ধরা খেয়েছেন। এখন আমরা এলাকার পাশে সবাই স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলেছি। অদেপনি শিমি রাজিমি ককথুম চিনি খরাং হাইনো হাই খরকতা সিনেনো কে বরংনি মাংকথে ক্লাইজাখে মানখা বলঙ্গ পাটিমুং বরদুয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত 5 নং ওয়ার্ড আমসাयो পাটিমুংনি কোকটমা মানখান কিনো পাটিমুং থায়া থাंगो सौका सुनामरा थानानि पुलिस पाटिमुंगति कोकटमानि बिसिंगति सायमानका स्रांसल खरकजा सिनेनो के बरंनि मांकथै क्लाइजाखे बलंग नगे मानखा आमसिनि लुकरक पाटिमुं बरदुआले ग्राम पञ्चायत 5 नং वार्ड আমসাयो पाटिमुंनि कोकटमा मानखानि किनो पाटिमुं थाया थांगो सौका सुनामरा थानानि उसिता बस्टास সাইফুল ইসলাম মজুমদার, বাড়ি বরদোয়াল। আমরা সকালবেলা আধা ঘন্টা আগে একটু আগে শুনছি যে একজন ট্যাপার রাবারের কষ উঠাইতে নিয়ে যাইছেন একটা লাশ পড়ে রয়েছে। পুলিশকে খবর দিছি আর পুলিশকে খবর দিছি, তো আমরা ইয়ারে দেখতে পাইছি মানুষ। এরপর পুলিশ খবর দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ পুলিশকে খবর দিয়েছে, পুলিশ আইছে। ততটুকু জানলাম যে লোকটা এই এলাকার না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই জায়গাটা বরদোয়াল, কিন্তু যখন উনজিসি প্রজেক্টটা হয়েছে তখন এটা সবাই উনজিসি বলে ডাকে এই আর। আচ্ছা আচ্ছা। এমনি কি অবস্থায় আছে? জঙ্গলে ঘেরা অবস্থায়? হ্যাঁ জঙ্গলে ঘেরা অবস্থা আছে। আগে তো পরিষ্কার ছিল, আগে খুব পরিষ্কার ছিল, এখন কেউ আসা যাওয়া করে না এই আর। জঙ্গল হয়ে গেছে। আর উনজিসি তারও তো একটা তত্ত্বাবধান। এর আগে কিন্তু আরেকটা ছেলে মারা গেছে এখানে একটা ইতানের মধ্যে, ওই আমরা শুনছি একটা গর্তের মধ্যে মারা গেছে বাচ্চা। হ্যাঁ বাচ্চাটা মারা গেছে, যে এরপরে তার এদিকে লোক আসা যাওয়া করে না, একটু ভয়টাই আর এই আর। এটা কয় বছর আগে মারা গেছে? এটা মারা গেছে প্রায় 3 বছর হয়ে যাবে, 3-4 বছর হয়ে যাবে। Fiaba tabu fano shawi maniako sinianu ya omang kathini shinimung patimunoti amsini lokoroni bisingo nupsa khap manamung patimunoti chaitugunya tumungo onkhorjak tabuk sunamra thanani police. Bureau report Jin Khwarang. Tabu kisha lenglamani zora tebo hasta hayungte hakotoni koktomat tuboi faitongo lenglamani yagulo. Kakam tay kobong yaparo. Hamai. खुलुम कचेतननो आं सुलेखा देबबर्मा असमताइनो रगै गोपीनाथ ज्वेलर्स रांचाकनि डिस्काउंट निजागे दङ 25% दङ रांचागो ते रुफायो दङ 15% डिस्काउंट ते डायमंडो दङ 50% डिस्काउंट
Obono karibo noro megatro mani manai 3 LED TV te obon logio noro mani manai nok ni mani ro te 3 smartphone bo noro mani manai Oboni discount zakha 21 September semi 29 September jarawo Gupina jela so rangchak pai mani yagulo thomai thaka hanke norok rangchak bo kifili mangpinai Hike norok te tamu nasingi tongsi tini no phaidi non bukhani mo chongti phaine pai phaidi Gupina jela Horigonga Bosorut Agartala Khulum kajo tonono Radha Krishna Jewelry ni bakakte oro offer jengi rijaka ti offer tongnai 28 September jara Gold Jewelry ni per gram of making charge tongnai 475 rupees off Diamond Jewelry o making charge tongnai 50% off te diamond shaka tongnai 5% off Rupa te platinum o making charge tongnai 10% off te gems no MRP tongnai 10% off Meghala gidro tongo duita Royal Enfield Hunter bike te 100% exchange value mani manai ekasam rangchako te mani paibrum no shokat mani manai hingi ju tono ko jago phai manjana barbe Radha Krishna Jewelry ni shurumukha Usha Bazar Agartala Dharmanagar Bilonia Udaipur te Poro Central Agartala je tono khulumka hambai Lenglamani yagolo haino hailam shogo sinikok borokok tumawo haino hai phadi naile firano tinini kok tuma bokrogrok Nobomini pungo police attack khlai khari thanga dharmanagar sabjelni khorodok asami party mungo khorodok asami bai jagrot jago sagodok kumankha dharmanagar sabjelni khoroksa police constable Police mukri authority 60 crore rangni yaba tablet rom kha asam rifle abon slash kang jabra hasrewa ashukabak drugs manjamani kokuma kare karakshal horoshidai thana amseyo khungsi drug mal phungno kashoi naitongmani yagolom hanjakha 60 kg 77 gram yaba tablet Resamung khana ka hanke pressure tolawa ongkhoro resamungo shakbai thangnai dugunalo Bharat hakodri yokmani movement ni sorawo resamuni bisintino bororokno khaijaka motivation strangshalo shu samrat susinde bormani asemani shal pandawo kok samai thangai okogrok shaka hasani mudra okra professor Rokumani Shaha Strangshalo Durgabari o Khaijaka Nobumi Puja Hinduni Khaide Khai Mongojikoi Durgabari Motainogo Khaijaka Nishi Boli Biboni Damsini Nijorawo Khaijaka Barok Mung Ostramini Horote Lamar Netaji Nogor Sriti Shongoni Motai Mondok Linket Asom Sabai Klaika Tonto Malkum Shakawo Pate Mungo Kumo Bororo Shagodokumani Okuma Kasika Council of Busina Dabai Dare Botane Ashamino Rome Omodbor Birgon Tanani Police Yagoya Ferira Amsini Lokorok Minimum Rafrical Alarm Haino Hai Korokta Sinenu Boroni Manko Laizaka Manka Bolongo Party Mungor Duale Gram Project Fainong Wat Amsayo Party Miko Mankan Kino Party Muthaya Tang Shoka Sumara Tanani Police
তাবো কক্টমা শুক্রবই গোবিন্দ দাস বৈষ্ণব মুঙ্গৈ খরকসা বরকনো বটক খ্লাইমানি পার্টি মুঙ্গো খনংজা খরকসা বরকনো এরেস্ট খ্লাইকা ইস্টাগরতলা থানানি পুলিশ বেনি মুং টিতন দাসগুপ্তা পার্টি মুং কসা মটরস্থান আমসাयो পার্টি মুংনো তি চাইতুগিনাইতু মুঙ্গং খরজাক তাবুক পুলিশ কক্টমানি বিসিংতে সায়বানকা গোবিন্দ দাস বৈষ্ণবনি বুমানো শাখামিয়া ডক্টর ফুনুনানি বাগৈ তো বুমানি আগরতলাও আবনি বাগৈ কসা মটরস্থাননি শান্তি হোটেল খুংসা রুম বারা নাহারে তমানি কক্টমা ক্রাকশাল ফুঙ্গো শাখামি অঙ্গৈ কালাইবানি বাই ফায়ার সার্ভিসनि आदुं रखनो रहर जाखा कोक्तमा आबनि आगलो गोविंद दास बৈষ্ণবनि बुमानो थलां जाखा शाखामनगो आबाय जराव किशासो पररक पाटिमुं थायो फाय गोविंद दास बৈষ্ণবनो बड ख्लाइमानि यागलो आ भिडियो भाइरल अंगमानि यागलो पाटिमुंनो तियि जेतुगनि दंमानि यागलो पाटिमुं करंजा खरकसा बरकनो एरेस्ट ख्लाइका इस्टागरतला थानानि पुलिस बेनि मुं तितन दास गुप्ता ये 30 तारीख একটা ভিডিও ক্লিপ আমরা দেখেছি সবাই ভাইরাল হয়ে গেছে যে একটা লোক লোককে রাস্তার মধ্যে ফেলে মারধর করছে একটা এই ছবিটা দেখে আমরা সবাই দেখছি প্রথমে আমরা অ্যাসার্টেন করেছি প্লেস অফ অকারেন্সটা কোথায় তো প্লেস অফ অকারেন্সটা জানতে পেরেছি আমরা শান্তি হোটেলে একটু আগে পুরান বাটাটার অপোজিট সাইডে একটা প্লেস অফ অকারেন্স ছিল তো এই ভিডিওটা দেখে তারপর আমরা ঘটনা জানতে পারে একটা প্রাথমিকভাবে আমরা যে ইনকোয়ারি করে ব্যাপারটা একটু জানতে পেরেছি এই যে আহত হয়েছে তাকে আমরা জিবি হাসপাতালে ওকে করা হয়েছিল শিফট করা হয়েছিল তো এই আহত ব্যক্তিকে জানতে পেরেছি যে ওনার নাম হলো গোবিন্দ দাস বৈষ্ণব ওনার বাড়ি বিলুনিয়া কলেজ স্কোয়ারে ওনার মা লক্ষ্মীরানী দাস বৈষ্ণব ওনার বয়স 67 বছর মা অসুস্থ ছিল চিকিৎসার জন্য ওনার শান্তি হোটেলে থেকেছে এখন 30 তারিখ ভোরবেলা ওনার মা খুব অসুস্থ হয়ে গেছে তো মানে ব্যথা পেয়েছে আনকনসিয়াস অবস্থায় হয়ে গেছিল তো এখন পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়েছে ফায়ার সার্ভিস এসেছে তো এখান থেকে ব্যাপারটা এরকম ভাবে একটা হয়ে গেছে যে ওনার মাকে হয়তো ওনার ছেলে অর্থাৎ গোবিন্দ দাস বৈষ্ণব প্রচণ্ডভাবে মারধর করেছে তার ফলে হয়েছে এরকম ভাবে একটা ছিল যদিও এটা আমরা একটা তদন্তের বিষয়ে আমরা তদন্ত করছি তো এই বিষয়ে যখন ফায়ার সার্ভিস এসে মাকে নিয়ে গেছে তখন ফায়ার সার্ভিসের সাথে অ্যাকচুয়ালি নর্মালি কৌতূহল ফায়ার সার্ভিস আসলে আশেপাশের লোকরা একটু কৌতূহল আসে তো কিছু লোক রাস্তায় যারা দাঁড়িয়েছিল পুজো দেখতে এসেছিল তারা অনেকে বলে ব্যাপারটা তারা একটু ভীষণ বিচারে বয়স্ক মাকে মারধর করেছে তো সেই ভেবে সে একটু দৌড় দিয়েছিল আর মাকে তো হসপিটালে ফায়ার সার্ভিস নিয়ে গেছে তো তাকে সে দৌড়ে রাস্তার পাবলিক তাকে আটকেছে তো ওই বিষয়ে তাকে সবাই তার মারধর পছন্দ করেছে যাই হোক তারপর আমরা ওই ছবিটা ভাইরাল ছবিটা দেখেছি যাকে আমরা দেখেছি তো ভাইরাল ছবি দেখে আমরা একজনকে যে মেইন প্রিন্সিপাল দেখেছি কালো ব্ল্যাক কালার গেঞ্জি ভাইরাল ছবি ওকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি প্রপারলি আমরা একটা কেস নিয়েছি তারপরে কেস নেওয়ার পরে এটা ইনভেস্টিগেশন করে লোকটাকে আইডেন্টিফাই করেছি লোকটা হলো টিটন দাশগুপ্ত যার বাড়ি ভাটিয়া মহানগর তারপরে এখানে দেখলাম যে ততক্ষণ সে লুকিয়ে ওই তার মডার্ন ক্লাবের এখানে একটা তার শ্বশুর বাড়ি ওখান থেকে আমরা তাকে অ্যারেস্ট করেছি আজকে তাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করব আমরা বিষয়টাকে বাকিটাতে তদন্ত করছি পার্টি মুনরুগে পুলিশ ডাবকটা সাকথার মুনা হার আবুজারানো কক সানাই পার্টি মুঙ্গতে সাবক রংজাকতং আবনতি চাইতুগিনেতো মুগং খরজাক ডাবক পুলিশ রাজখর আগলনি সিমি অমিতনি কক থুম চিনি খরাং হাইনহাই সাংনি নগনো খাজি জাকে মানগা খরকসা হামসুকনি মাংকথৈ বেনিমুং সুজাতা কর্মকার পার্টিমুং দলেশ্বর 17 নগওয়ার আমসায় পার্টিমুনি কোকটমা মানখানি কেন পার্টিমুং থায়া থাঙ্গু সগৈকা পুলিশ कोक्टमानि बिसिंजै साइबानका ग्राकशाल खर सुजाता कर्मकार माइ चावै थुनानि थांमानि कोक्टमा फियाबा स्ट्रांगशाल फुंगो नगि मानका सुजाता कर्मकारनि खाजि साकमां कथै आबाहाय पार्टी मुननो खान किनो खुनि प्ररकनि बिसिंग नुसाखा चिरिं मकरक अंगलाइमानि पार्टी मुननो खान किनो कोक्टमा रहर जाखा पुलिस रंगनो पार्टी मुनि कोक्टमा मान खान किनो पार्टी मुं थायो थांगो सगैका इस्टागरतला बुरि थानानि पुलिस पाइथागो मां कथैनो पोस्टमर्टमनि बागै लांजाखा साखामनगो পরিস্থিতিটা বুঝতেছেন আপনার কি মনে হয় কেন মারা গেল বা কেন মারা গেল কি কমু কেন মারা গেল কেমনে গেল কোনো মানসিকতা মানসিক এমনি বিয়ার আগে তার বোন জামাই একটু ডিপ্রেশন তখন ডিভোর্সি আমিও ডিভোর্সি রিসেন্ট বিয়ে হয়েছে 2.5 মাস হয়েছে
প্রথমে ডিপ্রেশন আছে, আমিও দেখছি একটু হালকা ফুলকা একটু থাকে, তো এই কারণে অনেক কি কমু কম। কোন সময় দেখছেন আজকে? আমি সকালে দেখছি 9:15-15 দিকে। কালকে অবধি কেমন ছিল? কালকে অবধি কথাবার্তা কইছে, কিন্তু মাঝে মাঝে কি হয় একটু রাগ্গা থাকে, একটু একটু কইলে টইলে রাগ্গা থাকে। এমনি তো কথাবার্তা কইছে, ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়া করছে, ঘুমাইছে। আজকে সকালে বাইরে মুখ কইরা দরজাটা ঠেলা দিছি, একটু আলগা ঘুমাইতো কয়েকদিন ধরে, কারণ কইছে আমি একটু আলগা ঘুমাই, তুমি একটু আলগা থাকো। আচ্ছা ডিপ্রেশন রাগ উঠতে থাকে নি, এলাম আচ্ছা ঠিক আছে। তো সকালে দরজাটা খুললা দিকে ঝুলে দিচ্ছে, যে আমি মনে হচ্ছে ঘুম থেকে ডাক দিমু, উঠেও দেরিতে উঠে একটু 8-9 বাজে উঠে। যত একটা রোগ না না হলে কালকে রাত্র তো আমার সঙ্গে ভালোভাবে আমি প্রসাদ বুক দিতে যে এই প্রান্তিক ক্লাবের থেকে প্রসাদ আইনা সেরা মাইকা দিছি, খাইছে, এরপরে ভাত খাইছে, হ্যাঁ ঘুমাই উঠছে। আর আমি সকালে উঠতে একটু বদ্রদার দাঁড়ো দিয়ে মুচ্ছা তার করে পূজা দিয়া মনে করছি নিমন্ত্রণ করে গেছে আপনার পূজা ইয়ে দুর্গা পূজার পারা এখানে যাইব, ইলুই আমারে কইছে, আমি ঘুমা আসলাম, কইছে একজনে নিমন্ত্রণ করে গেছে, ভাবছি এখানে নেব, আর এ কইছে নিয়ে বেড়াইবো আজকে বন্ধ দেখতে, এইটুকু, আর কোনো কথা। আচ্ছা সকালে কি দেখছেন? সকালে তো আমি পূজা দিতেছে, আমার ছেলে একটু গুইরা বুঝি কুড়া নিয়ে চা খেয়ে আইছে, হ্যাঁ আয়া সেরা দরজাটা খুলে দেখে Fiaba tamani bagai abai ke thika abuna ti musar shai marli anu khuni borarok fiaba pate munur ge ka shakok tuma ka shifaika borok khorong ni shokangni behek de besai de versang sakhane pate munur ke tinge amse gana nginuk cha kha wanamong rasa khoragul ni shimi omet ni kok thum sini khorang অসামতাই নিজরাব বিশালগড়বুরি থানা বন্ধ তংমানি বাগৈ থানাও থাংফন পুলিশ রকবাই মালাই মানলিয়া রাতারানি বিশেষ মুঙ্গৈ খরকসা বরক আবাহাই পার্টি মুং পার্টিকা কারাকশাল হরক কক্টমানি বিসিন্তে সাইমান কারাদারানি বিশ্বাসনি খরকনি বিসলা বিশালগড়বুরি থানাও কসা জাখনাই পার্টিमुनि কক্টমা মান কাহানকের বিশালগড়বুরি থানাও থাঙ্গৈ সগৈকা বুমা ফিয়াবা থানা বুসকাঙ্গ ফায়ে নুগৈমান কা তালারজাক বিশালগড়বুরি থানানি পুলিশ রকন ওয়াইরে ওয়াই রিংমানি ইয়াগুলো ফানো মুংসা ফিরক মুং মানলিয়া আবনি বাগৈনো আহর বসলা সময় মালাই মান্দিয়া রাদানানি বিশ্বাস আবনি বাগৈ কক্টমা থুনাই রকনি বুসকাঙ্গ ফায়ে ককলাম সানানি নাঙ্কা রাদানানি বিশ্বাস আমরা দুইটা ছেলে খুন করছিল, কোন থানা আটকেছে আমরা তো সঠিক এটা জানি না। বিশালগড় মানে বিশালগড়ের সিমি জীবনী কক্টম চিনি খরাং ত্রিপুরা এফএক্স ফিশারি কোঅপারেটিভ সোসাইটি नि बखाक्ति विजय दशमी नरेगे আগরতলা महाराजगंज साथेवा काशा काउंटार जेंजाखा सांग्रंशाला काउंटारो रांगमारि किसा बायनो दालबिदाल बेरनि आमानाय কক্টমানি বিসিংতে সয়মান খাত্রব্রা এফএক্স ফিশারি কোঅপারেটিভ সোসাইটি नि बखाक्ति विजय दशमी नरेगे আগরতলা महाराजगंज हाटिवा काशा काउंटार जेंजाखा सांग्रंशाला काउंटारो किसा रांगमारि बायनो दालबिदाल बेरनि आमानाय सांग्रंशाला काशा कक्टमनि बिसिंते सयखना रोका एफएक्स फिशरी कोअपारेटिभ सोसाइटी नि अफिसार्स रक पुइलोनो त्रिपुरा एफएक्स फिशरी कोअपारेटिभ सोसाइटी लिमिटेड नि अंगिनाय जतननो हामसाकमा तै तंथकमा ओ पूजानि उपलक्षे याफरजाव बिसिब्रुं ब्रुं सिनि अकाउंटानि बिसिंते जों आफावमाहाय ताकलायबो जों आफालायनाय सिनि त्रिपुरा एफएक्स फिशरी कोअपारेटिभ सोसाइटी लिमिटेड नि काउंटानि याक्तिखाय फुंनि 6:30 बा 6:30 सिमि चेंजाकनाय काउंटार खुलजाकनाय तेसिनि काउंटारो आमान थकमानिंखा दुम्बुनि कातला रुई ताई एलिस आ अंके फातानि आ पुला आनि मूलरकम सायखना रांनाय कातला आ 2 केजी नि सिमि 2 केजी 900 बा 3 केजी नि किसा कम अबंखा केजी प्रति 300 टाका के फालजाकनाय 3 केजी नि सिमि ते आ कतर कातला दुम्बुनि आ अमंखा 400 टाका केजी ताई रुई आ दुम्बुनि रुई आ 2 केजी नि सिमि 3 केजी नि से किसा कम
ওজন আবো অংখা 250 টাকা তে 3 কেজি নি সিমিতে আপতর আবর অংখা 350 টাকা কেজি প্রতি তাই ইলিশ আবো মানথক নাই আবো খাই চিনি কাউন্টারনি বিসিংটি ফ্রোজেন ফিশ আবো অংখা 800 গ্রাম নি সিমি 999 মানে 1 কেজি নিচে কিসা কম আবো অংখা 1100 টাকা পার কেজি তাই 1 কেজি নি সিমি 1 কেজি 200 গ্রাম নি কিসা কম আবো অংখা 1200 টাকা কেজি প্রতি 1 কেজি 200 গ্রাম নি সিমি 1 কেজি 300 গ্রাম নি কিসা কম আবো অংখা 1350 টাকা কেজি প্রতি 1 কেজি 300 গ্রাম নি সিমি 1 কেজি 400 গ্রাম নি কিসা কম আবো অংখা 1450 টাকা তে 1 কেজি 400 নি সিমি 1.5 কেজি জোড়া আবো অংখা 1500 টাকা কেজি প্রতি ও আরো চিনর মানথক নাই চিনি ত্রিপুরা অ্যাপেক্স ফিশারি কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড নি आंखा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर त्रिपुरा एपेक्स फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हामबाय जतन खुलुमबाय का राजा खरागुलिनि सिमी प्रग्रामनि कक्थुम चिनि खरां सांग्रशाला दशमी साला 10 नि नगो नगो ख्लाइजांनाय गति कथकते काहाम चामुं नंमुं आबोनि बागे हाटिओ फाइसकबायखा बांलादेशनि इलिस आते गुबुन दालबिदाल आ फियाबा हाटिओ केजि काइसा इलिस आनि मोलाजा केजि 1800 केजि काइसानि सिलाय कदर इलिस आनि मोलाजा 2200 আগামীকাল মনে করেন বিজয় দশমী শুভেচ্ছা আগামী শুভেচ্ছা সামনের আগামী তো মানে দশমী উপলক্ষে বাজার ভালো হইব আর মাছও মোটামুটি ভালো মাছ আসছে বড় ধরেন 1 কেজি 700 1 কেজি 600 1.5 কেজি এটি ধরেন না 2200 থেকে 2500 আর 1 কেজি 100 এটি 2000 টাকা আর একটা আছে ছোট 1400 টাকা মানে ভালো খুব কোয়ালিটি ভালো মাছ আসছে দারুণ সুপার মাছ আসছে গত বছর তুলনাতে এবার তো মানে মাছ প্রচুর মাছ দিচ্ছে 12,000 টন তারা তো মাছই আমরা দিচ্ছে মানে ভালো কোয়ালিটি মাছই দিচ্ছে অন্যান্য তুলনায় তো আমরা বাংলাদেশের মাছ পাইছি না এবার তো ভালো বাংলাদেশের মাছ দিচ্ছে মানে পদ্মার মাছ অরিজিনাল পদ্মার মাছ আসছে অনেকদিন পরে মানে অনেক বছর পরে পদ্মার মাছ আসছে মাছ এরকম মাছ মানে আমরা সত্যি যেটা আমার মাছ তো বেশি অনেক বছর ধরে এরকম মাছ আমরা কমই দেখি মানে এবার মানে সুপার মাছ দিচ্ছে বাংলা অরিজিনাল পদ্মার মাছ জেদা মাছের মতো জেদা মাছ ধরার লগে লগে মাছ আয় করছে হ্যাঁ এবার বিভিন্ন সুবিধাগুলোকে মানে মাছ দিন যুগ সবাই ভালো যাবো মানে খাওয়া দাওয়া ইলিশ মাছ তো সুপার খাইও আরাম পাইবো স্যান্টেন হইব সুপার মাছ এটা কোয়ালিটি ভালো নাম্বার 1 মানে আইয়ান দিদি আর মামি আইয়া राजा खरागुलिनि सिमी प्रग्रामनि कक्थुम चिनि खरां माला काइथेम बिल्डिं शाखाव सामुंख्लाय दंमानि जराव क्लाय सागदु कुमारखा खरकसालेबार पार्टी मुंकसा मोटरसाइन आमसायो पाइथागो सागदु कुमानायनो थलांजाखा साखामनगो पार्टी मुनुति कक्तमानि बिसिंतु सायमानखा कानेर सरदार मुंगै खरकजाबरंनि नगर सामुंख्लाय दंमानि जराव माला काइथेम बिल्डिं शाखानि क्लाय थेमराजा खरकसालेबार पार्टी मुंकसा मोटरसाइन आमसायो पाइथागो सागदु कुमानायनो थलांजाखा साखामनगो पार्टी मुनु रगै नखुनि बरकनि बिसिङै नुकजाखा खाखामुं আমরা মালিকের বাড়িতে কাজ করতেছি তিনতলার একটা রুমের মধ্যে কাজ করতেছে আর আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোরে কাজ করতেছি একা একা কাজ করতেছে কাজ করতেছে একটা বালতির উপরে দাঁড়ায়া ঘরটা পরিষ্কার করতেছে আর কি এর ভিতরে স্লিপটা হয়ে গেছে ফ্লোরের মধ্যে কোন জায়গাতে কাজ করতেছে রুমের মধ্যে জায়গাটা কোন জায়গায় মানে মরিচটা আচ্ছা কার বাড়িতে কার বাড়িতে মালিকের নাম কি কে কইছে নাম না করার কথা আপনাদের মালিকের নাম মানে না কই বালিকা কে কইছে যে লোকটা এমনি নাম জানেননি ওনার কতদিন যাবৎ কাজ করতেছে ওনার নাম কি বাড়ি কোন জায়গায় বাড়ি কোন জায়গায় আচ্ছা এখন অব্দি মালিক আইসেনি মালিক আছে মালিক আয়
তারপর আর খোঁজ খবর নিছে নি? আমরা আসছি 12:30 আমি সব কিছু করে করাইছে পরীক্ষা টরীক্ষা করার টাকা পয়সা সব কিনা দেওয়া গেছে। রাজখরা আগলে নিশমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং সিস্তারগড়া মশলানি নকফং গৌতম পালনি আसेमानि सालनि रुगै सप्तमीते अष्टमीनि सालो लोकरंनि बागै ख्लायजाखा निरामिस जामुं थैथाङै गुतमपालनि मुइतुआव सिस्टार गुरा मस्लानि फेमिलिते बिनि लगिसंनि साकथार मुंबाय ख्लायजाखा असामतायनि सालो डिउटी ख्लायनाय पुलिस आदंते कक्टुमा थुमनाय रकनि बागै जामुंनि शेप সবাইকে আন্তরিক তৃতীয় শুভেচ্ছা জানাই। আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা গতকাল থেকে আজকে অবধি এখনো চলছে। আমরা এই প্রোগ্রামটি 2 দিন করেছি। বললাম এই জন্য যে কিছু দর্শনার্থীরা আসছে ওদের জন্য আমরা একটু নিরামিষ খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি, একটু জলেরও ব্যবস্থা করেছি, যেন ওরা একটু খাবারটা খেয়ে যেন একটু ভালো হয় ওদের, এর জন্য জল টল দিলাম ওদের সাথে। এটা মূলত হয়েছে আমাদের কর্ণধার শ্রী গৌতম পালের ওনার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠানটা করা হয়েছে সিস্টার কোম্পানির পক্ষ থেকে। কর্ণধার হলেন উত্তম পাল এবং গৌতম পালের স্বর্গীয় গৌতম পালের সহধর্মিনী এবং সিস্টার পরিবারের পক্ষ থেকে এবং স্টাফদের পক্ষ থেকে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে এবং নিউজ চ্যানেলদেরকে এবং যারা পুলিশ আছেন ওদেরকে সবাইকে আমরা সম্বর্ধনা জানাই এবং সবাইকে আমরা প্রণাম জানাই। কতদিন চলবে আপনাদের? আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা এখানে আমরা শেষ। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। दिनैनि कक्टुमा अशोक जरा दैनो तेबो हाजरा हायंते हाकतनि कक्टुमा सायमाना बागै जयावै नायदंनि चिनि खरां তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই Brown Lychee Drink. Refresh your feelings. जतन खुलमका बलाइके अनि साग फामने अंगई ते फैमिली ने अंगई ते स्टेट गवर्नमेंट ने अंगई असम ताइटेरनी ते बसकांगो लकी पूजा हजाग्रिटेर तै देवाली कालीमताई बुनिटेर और तेर निजराव फेस्टिवल निजराव हस्तेनी जो लुकु रखनो खा का हम या फरो ते खुलमा या फरो ते विशेष खलायै फेस्टिवल निजराव जों जो लुकु रखनी बागै हमारी कताल ते तंगथमा बयार चिने जो लुकु रखनी बागै आं खुलमाया फारो ते हमबाया फारो चिने लाई थांजाकनि जरानिस्लाय ताकलाय बिसिगो अब फेस्टिवल जो आमचाइनि लुकु रखनो फेस्टिवल न रुगै जों तंग थगलायनानै तै मताइनि थनियाव दियायलायनानै खुलुमलायनानै तै पद्रे परसिनि ट्रेडिशनल कल्चरल आपना प्रमोट खालायनानै तै
sini traditional food abo hai festival ni jorao jong promote khlainani abo belai jora keboni bagai Tripura hastini ongoi festival ni jorao Mantri Bokrok Honorable sini Chief Minister Professor Dr. Manik Sahani bini leadership o Osamutai terni sekangono hastini joto lukurok o Osamutai ni terni jorao khatong khaja jotono omo heklai tongthong ni bisingtui palai manani bagai government ni hoite government ni jara samang tangnai sebok kormachari borok ni bagai DA 3% declarika tei food department Tripura government ni तरफ থেকে বাহিনো রেশনিং নি হইতে পদরি পর মানই ফ্রি বা বাকনানি বাগে গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার রেখা তাই সাধারণ যারা বিজনেস খাইনাই তাই সাধারণ যারা সিটিজেন্স অফ ত্রিপুরা তাই সিটিজেন্স অফ সিনি কান্ট্রি নি বাগে কাইসা কতর অনারেবল प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नि नेतृत्वे डिक्लेयर खाइका GST सार ऋणानी बागै और GST प्रत्येकटा माननी क्षेत्र पदरी पर कैटेगरी दंगो बिथिनि क्षेत्र मेडिसिन क्षेत्र फ्री GST ते पदरी पर दंगो आइटेम आबोनि क्षेत्र मैक्सिमाम नो साधारण जरा सिटीजेंस जनरल सिटीजेंस नि बागै अब कतर कैसा तमेहिन खातुं जागने को कैसा मानै 100 টাকা नि मानै আগেও जों मा पाइथानिव ताबोगो जों 80 টাকা अब हेक्ला मानै जों मान थंनाय अब कैसा फॉर एग्जांपल अब हैनो कबांमा मानैनि क्षेत्रबो कैसा कतर GST डिक्लेरिखा सो अब फेस्टिवल नि जतो नि बागिनि अब कैसा जरा बिजनेस खानि बरक नि बागिबो पदरे पर बरक नि बेनिफिट अब कैटेगरी वाइज रजाक दंगो आरो बरक ऑफर मानाय सार मानाय डिस्काउंट मानाय ते जरा सिटीजेंस जरा जों जरा नॉर्मली जनरली जरा सिटीजेंस दंनाय सिनि बागैबो कैसा मानि सेफ अब जों खलायनायनि बागै कैसा स्कोप मानखा गाबोनि बागै आं सातेनि जराबो बेलायखनो हास्ते हापंनाबो हामबाया फर स्टेट गवर्नमेंटनाबो ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबो हायनो हामबाया फर ते सिनि जरा सिक्ला सिक्ली दंनाय रक विशेष खलाय सिनि दफानि बर रक असामताय तेरनि जरावा जों बेलाय तंथगलायथानिव जरा जरावा सिनि इंसिडेंट नङै थांगाबो केबो एडवांस हाइमिया जे बफ्रा आं इंसिडेंट अंनाय किंतु अनफॉर्चुनेट लाई थांजाकनि जरावा जों कतर कतर कैसा इंसिडेंट जों नुखा एक्सपीरियंस सो अब हाय जाते रिपीटली सिनि सोसाइटी वो अब तांथों जरा सिक्ला सिक्ली तंनाय रक सिनि दफानि बागै बालाय इम्पोर्टेंट खरकसा सिक्लानि लाइफ खरकसा सिक्लिनि लाइफ सो अब रखनाबो जों केयरफुली जों फेस्टिवल न जों एन्जॉय खाइनाय फेस्टिवल जों तंथगलायनाय सो जानि जा लाइफ न जों कैसा केयर ना रगै जानि जा सराय खनाय पेरेंट्स तंनाय रक बरक बाहायना अलर्ट दंगै कैसा सिनि सराय खनाय रखना बाहायना अब फेस्टिवल नि जरा